Adrenalin mi radi. Dobar dan i dobrodošli na Beogradski Grand Prix 2024 povodom 85-godišnjice poslednjeg jugoslovenskog Grand Prix-a koji je održan 3. septembra 1939. godine u Beogradu kružnom trkom međunarodnom oko Kalemegdana. Dok se učesnici polako okupljaju sa svojim pažljivo očuvanim automobilima i motociklima, pravo je vreme da se podsjetimo čuvenog Beogradskog Grand Prix-a iz 1939. godine, međunarodne automobilske trke održane u prvim danima Drugog svetskog rata. Staza nije bila nimalo laka. Vozilo se preko kaldrme i tramvajskih šina, a na kružnoj stazi, dugačkoj svega 2790 metara, tadašnji trkački automobili dostizali su brzine i do 220 km na čas. Tog dana održano je ukupno 9 trka, a veliko finale bio je Grand Prix u čijem startu se našlo svega 5 automobila, 2 Mercedesa, 2 Auto Uniona i 1 Bugatti. Upravo tokom trke stigla je vest da su Velika Britanija i Francuska objavile rat Nemačkoj, ali je trka ipak održana do kraja. Pobedu je za volanom Auto Uniona Type D odneo legendarni Tazio Nuvolari, a mnogi istoričari smatraju da je to bila njegova poslednja velika pobeda u karijeri. Nekoliko dana pre same trke, na treningu srpski vozač Lazar Radić doživio je težak udes kada mu je pri velikoj brzini pukla guma. Automobil je silovito udario u drvo i bukvalno ga prepolovio. Srećom Radić je prošao samo sa lakšim povredama. Najmlađi I srednji takmičar današnjeg. Nevene, čime si došao? Krušik Hvalje. Koje godište? 52. 52. Koliko ima kubika? Ima 49 kubika. A konja? Jel ima konj? Ima konji 53. Dobro. I šta misliš, šta ćeš da uradiš na ovom Grand Prix-u? Pa pobedit ću. Siguran? 100%. A uzbrdo moraju pedale? Pa malo uz pomoć mora i dodamo još jednog konja i tamo ćemo imati 2 konja, 2,5 konja. Bravo. Nadam se da ćeš me videti od zima mog iz auspuha, pošto malo sam napravio jaču mešavinu. Da me vidiš, da mi kažeš koje boje, da mi kažeš koje boje auspuh. Ja ću biti prvi, tako da možda ćeš vidjeti mene. To ćemo još da vidimo. Dogovore. Izaći ćemo u Modrorijama. Nebojša Đorđević, autor knjige. Knjige, više knjiga. Posljednja knjiga je o mototrkama u Srbiji do 1940. Znači od početaka, od 1909. kad je bila prva trka, od Niša do Beograda, pa do 40. A prva međunarodna je bila... 23. su ugožene trke na Banjici u junu i u septembru. U septembru su došla 3 Nemca i vozila trke na Banjici. Evo, možemo da kažemo da su to prve međunarodne trke. Da. Evo, sad smo se okupili posle 85 godina, to je fali 2 dana, da kažemo čuvene trke Grand Prix Beograda, koja je održana u čast 16. rođendana
kralja, to jest prestolonaslednika Petra II, čiji je organizator bila njegova majka, koja je bila inače i reli vozač i ljubitelj automobila. Šta znamo nešto više, neke zanimljivosti vezano za tu trku iz 39. I to je bila ujedno i posljednja trka do Drugog svjetskog rata. Posljednji Grand Prix, međunarodna, da. A preteča, inače, Formule 1, da kažemo. Tog dana događaj se nazivao prve međunarodne beogradske automobilske motociklističke trke. To je bio zvaničan naziv. Bilo je 5 mototrka i 4 autotrke. Posljednja autotrka je bila trka Grand Prix automobila. Isto jeste bila u čast rođena kralja Petra II. On nije bio u Beogradu, bio na Bledu. Nije to njegova majka organizovala, organizatori su bili Autoklub, Kraljevine Jugoslavije i dnevni list Politika, kao najveći dnevni list na Balkanu. Kraljica jeste bila prvi vozač praktično u Jugoslaviji, jer ženidbom za udajom za kralja Aleksandra, kada je došla ovde, ona je već došla sa vozačkim iskustvom, dozvolom, čak mislim da je dobila i neki Rolls Royce za to venčanje. Vozila automobile, nikada nije učestvovala u trkama, znači nije bila reli vozač, nije učestvovala u takmičenju, to je i realno bilo da ipak neko iz kraljevske porodice ne može da se pojavi u tako nekom takmičenju. Trke su bile 39. To je već sve poznato 3. septembra, već sam rekao koliko je trka bila, bio lep dan i Beograđani su uživali u svakom slučaju. Da, bilo je, kažu, nešto oko 100.000 gledalaca. Procene su 75.000, sad, plus minus. A tada Beograd koliko ima, jedno 300.000 stanovnika? 300 i nešto hiljada, znači otprilike petina, s tim što je bilo i gostiju naravnog van Beograda. Bilo je iz cele Jugoslavije, bile su povlastice, popusti na prevoz vozom, autobusom. Znači, opšta manifestacija. I tu je posljednja pobeda bila... Tacijanu Ularija na takvom jednom... Vozio on i posle rata, ima i neke pobjede. A to mu je posljednja pobeda, ali tako? Pa ima je pobjeda i posle rata, ne mogu sad tačno setim, ima je pobjeda, ali nisu to bili Grand Prix automobili u ovom pravom smislu reči. Jeste bila posljednja međunarodna trka, prava međunarodna trka pre Drugog svjetskog rata. 40. godine je vožena trka mile milja, ali tu samo Nemci, Italijani bili i ta se trka ne tretira kao prava međunarodna. Znači, Beograd jeste bio posljednja prava trka, gde su Grand Prix automobili pogotovo. Znači, stavljena tačka. Šta vi mislite o ovoj manifestaciji? Ovo je veoma lepo za Beograd, naravno što se pojavljuju pre svega i Italijani i evo Bugarin je došao sa automobilom koji je vozio 39. Taj isti automobil u istim bojama, znači nije restauriran, radi, funkcioniše, vozi fenomenalno. Originalni iz 39. koji se vozi ovde. Dimitar Sokolov, bugarski vozač, je učestvovao 39. na trkama baš tim automobilom. On je vozio trke i posle rata u Bugarskoj, kada je on umro, ali to se desilo kasnije, negde 70-ih, njegov sin je nasledio automobil i prodao ga je Todoru Deljakov, mom prijatelju iz Bugarske, koji je stvarno, eto, ja sam ga pozvao, on je došao sa tim automobilom. Koji je to auto u pitanju? To je ovaj BMW 319 i automobil je stvarno raritet. I dobro je što nije restauriran, nego u onom originalnom stanju. Izvorno stanje, to mu daje i ko je završio na trci? Vrednost. U toj trci, to je bila trka sa 8 automobila, BMW su skoro svi bili. Prva su bila 3 fabrička BMW, oni su odneli pobede, a Sokolov sad ne mogu napadne setim da li bio 4. 5. tu negdje tako. Ništa, neću vas više zadržavati, hvala vam najlepše, vidjet ćemo se usput da se vidimo, sigurno. Hvala mnogo. Molim. Počast da označe početak Grand Prix-a pripala je prestolonasledniku Aleksandru Karađorđeviću i princezi Katarini. Pokrovitelji ove manifestacije u svom Rolls Royce-u obišli su počasni krug oko Kalemegdana i time svečano otvorili ovaj jedinstveni događaj. Nakon toga na stazu prvi izlaze motocikli manje kubikaže, među njima je naravno i moj Tomos, koji je dobio priliku da bude deo ovog neobičnog vremeplova. A naravno, kao i uvek, tu su moji najverniji navijači.
Pred start nema mnogo priče. Svako je u svojim mislima. Posljednji put proveravamo motore. Naravno, neko pokušava da upali. Ovi Tomosi ništa ne manje. A koncentracija je na maksimumu. Ispred nas su 3 kruga, revijalna, oko Kalemegdana. Sve je spremno. Start! Trka je završena i dok smo tražili parking za motore, Neven je uspešno završio svoj prvi krug. I posle nas majstora na red su došli malo ozbiljniji motori. Dok smo mi zasluženo odmarali, u daljini su se već čuli zvuci sa više od 2 takta. Posle motocikala na stazi su se smenjivali automobili različitih kategorija i generacija. Publika je imala priliku da uživa u pravom vremeplovu na 4 točka, dok je naravno Neven i dalje bio na stazi. I na kraju nacionalna klasa. Skoro. Dobar dan u kolima. Dobar dan. Jel pali to? Pali, ne mora da guramo. A sada u legendarnom Fići, predstavniku jugoslovenske autoindustrije, prvencu autoindustrije, ovo je 800, jel? 50? 858. Prvi je bio 750, jel? Da. U Fići 850 zatvaramo Rally Grand Prix Beograda 2024. Koje godište Fića? 85. zadnja serija. Tom vlasništvu od početka ili? Nije, zadnje 15 godina je kod mene. I dobro stanje, a? Restauriran, sve je vraćeno u originalno stanje. Na naš start smo čekali da Neven prođe startno-ciljni pravac. Vruće je, 30 i kusur stepeni, klima. Nema, leptir, otvoriš. Znači, samo može se klimamo, jel? A što? Reci mi, Fići, od kada do kad se pravio? Od 55. do 85. 55, 85, 30 godina. 30, da. I ovo možemo kažemo da je skoro nacionalna klasa. Vidim samo Fiće, jedan Jugić, nekoliko Minića. Da. Vojde, si mi vidio kako sam ušao u šikanu kod Mostara, to jest u krivinu. Inače nisam ni znao, vozim se sa trenutnim prvakom u reliju u kategoriji Fića, jel? Da. Znači trenutno si na prvom mestu, posle koliko trka? Vidim su 2. Posle 2 trke. Koliko još ima do kraja? Još 4. Se nastavlja i sledeće godine nacionalna klasa? Da. Znači, nacionalna klasa živi, dajte joj podršku. Au, luda i nezaboravna vožnja. Adrenalin mi radi. Reci mi, koliko si puta osvajao rally šampionat? 2 šampionske titule imam. I nadamo se ove godine 3. Tačno.
Filipović. Zajedno od 90 u šikani kod Kalemegdana. Ulazimo u pretposlednju krivinu i pretposlednju krivinu uopšte revijalnog dela ovog takmičenja. Moram priznati da ste vi uneli najviše adrenalina u današnjoj trci. Mislim da je Mini postao bez blatobrana prednjeg. Ajmo, Filipović, Bojan u posljednja šikana, pred sam cilj. Trka sa Minikom, Minika specijal 850 Fiat i stižemo prvi. Stižemo prvi. Bojane, svaka čast na ovoj vožnji. Ako ti zatreba suvozač na reliju ili takozvani balansero, imam dovoljnu kilažu za tako nešto, a možda ima i preveliko, a? Ne, odlično, odlično. Odlično. Aman. Tako da znaš da imamo i evo kao dokaz da smo stigli prvi. I kako ti se čini cela ova manifestacija? Odlično, bez greške. Sledeće godine se vidimo na istom mestu. Na isto mesto. A pre toga obećavam da ću doći na Avalu, barem da gledam, ako ne da budem i balansero, to jest suvozač. Ali ja moram da čitam krivine i sve to, ili ne moram? Čita, u reliju se čitaju krivine. A ko tebi čita krivine? To je sad brdska trka, vozim sam. A, sam, dobro. Evo malo gužva, dosta naroda ima. Pa čestitam ti na ovoj današnjoj pobedi, bila je savršena. Da nije bilo mene kao balansera, ti ne bi mogu da uđeš onako dobro u krivinu. Baš tako. Oficijalni deo je završen. Trke su završene. 2 motociklističke i 4 auto trke. Ostala je još samo završetak svečane dodele zahvalnica i nagrada koje će se desiti ispred Skupštine grada Beograda. Da, Neven. Dragiša Maksimović, Da. vlasnik NSU Prime. Da. Ali ta Prima nije obična Prima. Ta Prima koja je... Bila u filmu Bebe Lončar, ljubav i moda. Prima je 58. godište i Beba Lončar je baš na ovim motoru snimala film Ljubav i moda. Kako si došao do tog motora? Pokojni stric je radio kao stolar u Košutnjaku u studiju i radio neke pregrade za filmove i to. Mladi glumci su taj motor vozili, sipali benzin, motor je zaribo, jer on je trošio mešavinu, nisu znali. Drugo, taj motor je stojao premeštan više puta i direktor tog studija kaže mom stricu, nosi to, baci u smeće. Čovjek je držao to u moštanici 40 godina. Došao sam jedva do papira i evo je restaurirana kao nova izgleda. To je jedna od 3, koliko sam upoznat, NSU-a registrovanih na teritoriji Srbije. Na teritoriji Srbije trenutno ima samo 3 registrovane. Tvoje su 2. Moja su 2, da. Kako ide Prima? 85 maksimum, ne može da... Ne može više, a? To je pravljeno da narod ide da radi, do fabrike, 2 sedišta za 2 osobe, vrlo je udobna. Da li je Beba Lončar videla sad ovu... Pa ona je čula nešto, ali obećala je da će da dođe, da se snimi i to, ali čekamo još da odgovori. Ako se ne varam, mi smo ispred Narodne skupštine, to je tačno ispred Gradske skupštine, preko puta Narodne. Da. Ovom ulicom je vozila kad se snimalo to, je li tako? Baš tako, evo ima i fotografija, da. Dobro. Makso, ništa, hvala ti, želim ti da uživaš u svoj Primi, da se voziš još 100 godina i da zajedno posećujemo ovakve manifestacije. Kako se svidjela manifestacija? Odlično. Prvi put učestvujem na ovako velikoj manifestaciji ovde, mnogo mi se svidjelo. Vidimo se sledeće godine. Normalna stvar, daće Bog. Hvala, Makso, ajmo da se vozimo na Primi. Važi. Yes, we did it. To je to i to je super. Dame i gospodo, prehodnih dana smo dosta toga rekli, pa sada neću dugo da govorim. Stvarimo je bilo zadovoljstvo biti pokrovitelj Grand Prix Beograda. Mogli ste da primete, kad god sam govorio o ovom događaju, pominjao sam tradiciju.
poštujući našu istoriju. Mi ne živimo u prošlosti, nego koristimo njene pouke da gradimo budućnost. A naši koreni su duboko u ovoj zemlji i to treba uvek da patimo. Želio bih da se još jednom zahvalim svima koji su ovo podržali i omogućili. Vidimo se za sljedeće godine. Braci Mire, Alej. Nakon prigodnih govora usledila je dodela zahvalnica i plaketa svim učesnicima koji su sa svojim vozilima učestvovali u obeležavanju 85-godišnjice Beogradskog Grand Prix-a. Ispred najstarijeg oldtimer kluba u Srbiji, veteran voždovac, zahvalnicu i plaketu je primio Nenad Zarić. Manifestacija je završena. Tako je u simfoniju starih motora i automobila i mnogo lepih uspomena završeno obeležavanje jedne od najznačajnijih stranica automoto istorije Beograda. Ne mogu da ga izbacim iz brzine, pošto u treći, četvrti. Nisam pustio gorivo. Vozi. Stara vozila imaju svoj karakter i upravo je to deo njihovog šarma i razlog zbog kojeg ih toliko volimo. Ona nas podsjećaju da se istorija ne čuva samo u muzejima, već i na putevima, među ljudima koji razumeju, neguju i sa ponosom prenose novim generacijama. Dok smo se polako vraćali kući, Neven je...